Bonjour to Limon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari na kita diri karon sa syudad sang Reims, mga 130 kilometers east-northeast halin sa Paris, France. Kag kabalo-bala kamo nga ining Reims amo ang hometown ni Saint John Baptist de La Salle, kag amo man ang masami ginahiwatan sang koronasyon sang halos tanan nga mga hari sang France kutob pa sadtong 816 hantod 1825 sa sobra sang 1,000 ka tuig. Pero hindi lamang amo ina ang madalom nga maragtas nga ginakaptan sang syudad sang Reims. Ang Reims kilala man nga syudad sang mga pinakasikat kag pinakatanyag nga mga champagne sa bilog nga kalibutan. Kagyari kita karon sa likod naton amo ang Pommery Champagne House. Kabalo-bala kamo nga original ini gintukod sadtong 1838 kag sadtong 1858 ini nga Champagne House ginsalo sang balo ni Alexander Pommery nga amo ang nagsugod sini nga Champagne House nga amo si Madame Louis Pommery. Pero tuig sang 1878 sang nadiskubrehan kag ginhimo ni Madame Louis Pommery ang isa ka breakthrough sa patag sang champagne production. For the first time, iya ginhimo ang ginatawag naton karon nga brut champagne o mas kilala nga dry champagne nga isa ka klase sang champagne nga hindi masyado katamis. Kay ang matamis nga champagne amo ang norm sang amo sadto nga panahon. Kag pag-introduce sining bag-o nga klase sang champagne, insigida ina nagtuga sang isa ka popularity nga nangin mabaskog sa bugos nga kalibutan. Pero wala dira nagauntat ang history sining Pommery Champagne nga masyado katanyag sa bugos nga kalibutan karon. Kabalo-bala kamo nga ining Pommery Champagne nagatindog sa isa ka Elizabethan style nga architecture kay tungod si Madame Pommery mahilig kag naga-admire gid sang mga British style nga architecture. Pero kabalo-bala kamo nga sa idalom sining Pommery Champagne House dira nagatindog ang sobra 18 ka kilometro nga tunnel sang chalk quarry during the Roman times sang panahon sang Roman Empire. Sa ato nahibaluan ining Reims isa sa mga lugar nga ginsakop sang mga Romans during the conquest of Julius Caesar sang 58 before Christ. Kag mayara dira sa dalom sang 18 ka kilometro ang kalabaon nga 2,000 ka tuig nga tunnel nga ginhimo nga kayo chalk quarry sadtong panahon sa mga Romano. Kay ang chalk material amo ina ang ginagamit sa pagtindog sa mga buildings sang una nga panahon. Kag si Madame Pommery iya ina gin-convert nga nangin cellar sang iya nga mga champagne nga kung sa diin dira ginapaluto sa pila ka tuig ang mga champagne nga nagalaba sa halos 18 gid ka kilometro. Sa subong, mayara sang 25 milyones ka stock nga mga botelya sang Pommery Champagne nga yara dira sa dalom. Ina mga 60 meters ang kadalomon kag ang iya temperature regardless man sang season, whether winter or summer, nagapabilin sa regulated nga isa lang gid ka temperature kag perpekto gid sa pagpaluto sang champagne. Gani ini ang Reims isa na gid ka lugar nga kilala sa champagne production sa bugos nga kalibutan karon, isa ka rason amo ining Pommery Champagne House. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.